بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالتي أو سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ورب مبلغ أو عام سامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, बाद अल्लाह जल्ल शानो के फज़ल करम से हम सब यहाँ एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अम्मा बाद. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucapkan alhamdu wa tsana dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita dengarkan tadi, selanjutnya beliau katakan, ini semata-mata taufik karunia daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini untuk tujuan yang sangat besar. हम जो यहाँ जमा हुए हैं, हमारा जमा होने का मकसद न कोई ज़बानी है, न कौमी है, न इलाकाई है, न मुल्की है, न रंग की है, न तिजारत की निस्बत है, न ज़राअत की निस्बत है, और न हमारा जमा होना कोई ओहदा मनसब लेने की निस्बत है. हम इस मैदान में ऐसे अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक सारे कायनात में से जिनका इंतखाब करते थे उनको दुनिया में मबूस फरमाते थे. Kita berkumpul di sini bukan karena ras, karena kesukuan, kebangsaan, karena satu bahasa, ataupun karena tujuan untuk meningkatkan perekonomian, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Tidak. Juga kita di sini bukan untuk kampanye, mencari suara agar mendapatkan dukungan, sama sekali tidak. Tapi bila katakan kita berkumpul di sini adalah mengadakan istimewa agar kita paham dan juga menjadi asbab pahamnya umat semua manusia ini
akan tujuan dipilihnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita dihantar ke permukaan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वो मुकाम दिया जो किसी मखलूक को अल्लाह ने नहीं दिया। जितने भी मखलूक़ात हैं उन सब पर फौक़ियत अल्लाह ने इंसान को दी, क्योंकि अल्लाह ने इनको खालिस अपने लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून अल्लाह। सारे जिन्नात और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिस इसलिए ताकि अल्लाह जल्ल शानू के मारिफत उसको पहचान ले, उस ज़ात को जिस ज़ात ने इनको सबसे ज़्यादा बेकीमत चीज़ से बनाया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती बना दिया। मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फे से बनाया और सब पर फौक़ियत दी, यहाँ तक कि फरिश्तों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौक़ियत दी कि जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को ये खबर दे दी कि मैं अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ, इस रुई ज़मीन के अंदर वो इंसान होगा, बनी आदम को मैं अपना खलीफा बना लेता हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि रब्बुल इज़्ज़त आपने पहले कोई मखलूक उनके सामने गुजरी होगी कि जिसके साथ नफ्स और ख्वाहिशात मौजूद थे, और वो नफ्स और ख्वाहिशात को सामने रखकर अल्लाह जल्ल शानहू की इताअत न कर सके। इसलिए फरिश्तों ने अर्ज़ किया रब्बुल इज़्ज़त आप ऐसे मखलूक को बनाते हो जिनके साथ वो नफ्स वो ख्वाहिशात सारे लगे हुए होंगे, तो वो तो उस नफ्स और ख्वाहिशात के इत्तिबा में आपके अवामिर को तोड़ेंगे। और हम जो मखलूक आपने हमें पैदा किया हुआ है, हमारे मादे में आपने इस्यान रखा नहीं और हमें हमारे अंदर कोई ख्वाहिश आपने रखा नहीं। ख्वाहिश हमारा बरस ही है कि आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हो, क्योंकि हमारा काम ही आपकी तस्बीह और तक़दीस और तालील है, कोई और काम हमारा नहीं है। तो इस बात को जिक्र करके अल्लाह जल्ल शानहू ने कहा कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि जिसको मैं पैदा करता हूँ उनके अंदर कितनी सिफात हो गए और उनके मैं कितना मुकाम देता हूँ। जैसे कि रात को आप लोगों ने इस बात को सुन लिया कि फरिश्तों को अमर से पैदा किया, और इंसान के बारे में क्या फरमाया, खलक़्तु बियदैया, अपने दस्ते कुदरत से मैंने इंसान को बनाया हुआ है। इसलिए इनके साथ इंतहाई मोहब्बत है। सारा कायनाती निज़ाम जितना हम देख रहे हैं और जो हम नहीं देख रहे हैं, मखलूक है, ये सब के सब इंसान की खिदमत के लिए है। इसलिए खादिम को पहले भेजा और मखदूम को बाद में भेजा, ताकि मखदूम को कोई तकलीफ न हो। तो सारा निज़ाम उस ज़ात आली ने आसमानों वाला बनाया, ज़मीनों वाला बनाया, पानी वाला बनाया, पहाड़ों वाला बनाया, जंगलात वाला बनाया, हैवानात का निज़ाम और चरिंदों परिंदों का निज़ाम, हवाओं का निज़ाम, सोने चांदी का निज़ाम, पीतल का निज़ाम, डीजल और पेट्रोल और ये तेलों का निज़ाम, ये जितनी भी यानी लोहे का निज़ाम, तांबे का निज़ाम, ये सब कुछ अल्लाह पाक ने इंसान से पहले ही सब कुछ बना लिया, ताकि इंसान ये सारे कायनात का शहज़ादा होगा। वो आएगा, उनको मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूरत होगी, ताकि वो इससे पहले यहाँ मौजूद हो और बाद में इंसान को भेजा। Dari semua makhluk yang Allah ciptakan, maka Allah pilih ini manusia adalah makhluk yang mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia punya kedudukan yang lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Kenapa diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tugas yang Allah berikan pada itu manusia, tidak Allah berikan kepada yang lain. Semua makhluk yang Allah ciptakan justru untuk berkhidmat pada ini manusia. Sedangkan manusia Allah ciptakan dengan tangannya sendiri adalah ciptakan untuk Allah sendiri. Sehingga sejak awal Allah sudah jelaskan tujuan daripada dihantarkannya manusia ke permukaan dunia adalah untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku.
Dalam tafsir dikatakan illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal aku. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ini manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Tapi siapa yang paham akan ini kemuliaan? Bahkan malaikat sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di permukaan bumi ini khalifahku, yang namanya manusia nih, makhluk yang akan hidup, hamba-hambaku yang silih berganti di permukaan dunia untuk mewakili Allah dalam menampakkan sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah ilangkan kepada para malaikat bahwasanya dia akan menciptakan khalifah di permukaan dunia, malaikat langsung bertanya apa hikmahnya. Mereka tidak memprotes, tidak pernah malaikat memprotes itu perbuatan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Cuman mereka ingin tahu, bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di permukaan bumi nanti orang yang akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Kenapa malaikat mengatakannya demikian? Karena generasi sebelumnya itu jin telah hidup di permukaan dunia ini, sebagaimana kita sekarang. Mereka hidup tapi ternyata menumpahkan darah, berbuat kerusakan dan sebagainya. Maka gambaran para malaikat bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan nanti akan menjadi khalifah juga akan berbuat perbuatan yang sama, karena mereka memiliki nafsu, hawa nafsu, akan berbuat kekacauan, berkelahi, bertempur dan sebagainya, berbuat kerusakan di permukaan dunia. Maka malaikat bertanya kepada Allah, apakah Engkau akan menciptakan di permukaan bumi nanti orang yang akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Padahal kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, memuji Engkau, mengagungkan Engkau ya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan malaikat, dan sebagaimana tadi malam beliau katakan, kita telah dengar bayan pada maghrib, bahwasanya malaikat menginginkan bahwasanya mereka lah yang dimuliakan. Dunia ini untuk manusia, sedangkan akhirat untuk kami. Allah katakan tidak. Bagaimana aku akan memuliakan makhluk? Bagaimana aku akan memuliakan orang lain atau makhluk yang lain daripada manusia Allah ciptakan dengan tanganku sendiri? Malaikat walaupun diciptakan daripada nur hadirin, tapi Allah Subhanahu perintah ciptakan dengan amarnya, dengan perintahnya sendiri. Tapi untuk manusia, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya khalaqtu biyadi, aku ciptakan manusia dengan tanganku sendiri. Maka tidak mungkin hadirin makhluk yang Allah ciptakan dengan perintahnya bisa dimuliakan lebih daripada makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, yang namanya manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manusia adalah makhluk yang Allah muliakan, diciptakan dengan tangannya sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk yang Allah ciptakan untuk berkhidmat pada ini manusia, baik itu bulan, bintang, matahari, air, gunung, bahkan malaikat-malaikat pun Allah ciptakan untuk berkhidmat pada ini manusia. Mudah-mudahan itu manusia jangan mengantuk insyaallah. Insyaallah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan manusia ini makhluk yang terakhir Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan bumi ini semua, langit, bulan, bintang, laut, semua, bahkan malaikat Allah ciptakan lebih dahulu. Terakhir baru Allah ciptakan manusia. Kenapa manusia diciptakan yang terakhir? Karena sebagai adalah orang yang akan dikhidmati oleh itu makhluk yang lain. Semua makhluk akan berkhidmat, khadim. Sedangkan manusia sebagai makhdum, orang yang dikhidmat. Berarti hadirin Subhanahu wa taala, biasanya pelayan-pelayan disiapkan sebelum datangnya tamu tersebut. Tidak mungkin datang tamu dulu baru nanti pelayan berdatangan. Maka semua makhluknya Allah jadikan pelayan-pelayan manusia. Sedangkan manusia adalah orang yang dilayani. Maka sebelum hadirnya manusia di permukaan dunia, Allah sudah ciptakan air, udara, laut, gunung dan sebagainya. Bahkan Allah ciptakan juga para malaikat. Kenapa? Karena itu makhluk semua akan berkhidmat kepada ini manusia. Nah, kedudukan apa yang Allah berikan pada ini manusia sehingga manusia diciptakan dimuliakan lebih daripada makhluk yang lain? Karena beliau katakan ada tujuan hidupnya manusia, tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk mengenal Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ini manusia betul-betul tahu tujuan hidup dia mengabdikan diri kepada Allah, semua makhluk ini betul-betul akan berkhidmat kepada ini manusia. तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरिश्तों को ताकि इकरार कर लें जो सिफात इनके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को एक सिफत दिया, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अर्रहम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुन्तुम सादिक़ीन।
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء فأنبأهم. فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور اس علم کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے جواب دینے میں ایک کلیے کی طرف اشارہ کر لیا کہ رب العزت ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ علم ذاتی صرف آپ کا ہے، آپ کے علاوہ کسی کا علم ذاتی نہیں، نہ انبیاء علیہ السلام کا، نہ فرشتوں کا، نہ جنات کا، کسی کے پاس بھی ذاتی علم نہیں ہے. ذاتی علم تنہا اللہ کا ہے اور باقی سب کا علم عطائی ہے. تو اے اللہ آپ نے تو ہمیں اس علم کو دیا نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ سارے معلومات ان کو بتا دو. تو آدم علیہ السلام نے جب سب بتایا تو پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، جہاں بھی ہے، دلوں میں ہے، سب کو میں جانتا ہوں. اور آپ لوگوں نے جو کہا تھا کہ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك، تو میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ ما تبدون وما کنتم تخفون. پاکستان کی چونکہ صفت میں ہمارے اندر ہے تو ہمیں خلافت کی قائل. تو اللہ جل شانہ نے ان کو کہا کہ اے اللہ، تو پھر حکم دیا کہ جب ان کو فوقیت ہے اب اس فوقیت کی بنیاد پر تم ان کا تعظیم کرو کیونکہ یہ میرے صفات کا مظہر ہوگا پوری دنیا کے اندر. میرے صفات کا مظہر فرشتے نہیں ہو سکتے، میرے صفات کا مظہر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا، میرے صفات کا منظر یہی انسان ہوگا. اس لیے اسجد آدم انسان کو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا. شیطان جو رہا تھا اس نے کبر کی، سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، بیوقوفی بھی نہیں جانتا کہ نسبت تو کرتا ہے اللہ کو. خلقتنی، جب اس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو اس نے پیدا کیا، تم اپنے آپ کو کیسے موقعیت دیتے ہو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اب آدھے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آیا آگ غالب ہے؟ آگ تین غالب ہے. آگ مٹی کو ختم نہیں کر سکتا لیکن مٹی آگ کو سب دبا سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. تو آدم شیطان کو جب سجدہ نہیں کیا اور انکار کیا تو انسان کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور موت تک، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ خود بھی جہنم میں ہوں گے اور جو کہ اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی جہنم میں ہوں گے. یہ مقام اللہ نے انسان کو دیا ہے. Jadi hadirin kedudukan yang Allah berikan kepada ini manusia menyebabkan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada malaikat. Sampai-sampai malaikat sendiri tadi tidak mengerti kenapa ini manusia dimuliakan oleh Allah padahal diciptakan daripada tanah sedangkan mereka daripada nur. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan kelebihan apa yang Allah berikan pada ini manusia, padahal itu malaikat-malaikat yang maksum dan tidak ada malaikat yang ngantuk, tidak ada dalam hidup mereka. Tegar senantiasa, enggak pernah capek, enggak pernah bosan dalam menyembah Allah. Ya Allah katakan dalam Al-Quran, mereka punya kelebihan, diciptakan daripada nur dan selalu taat, enggak pernah buat maksiat. Tapi Allah ingin menjelaskan kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Allah Subhanahu ujikan kepada malaikat. Setelah ciptakan ini alam ini semua tadinya, Allah katakan kepada malaikat ambihum bi asma'ihim. Pertama malaikat tadi mengatakan ketika Allah perintahkan wa 'allama Adam al-asma' kullaha summa 'aradhum 'alal malaikat
Faqala anbi'un bi asma'i haula ikut musadiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan nama-nama segala sesuatu di permukaan dunia ini kepada Adam alaihissalam, diberi ilmu oleh Allah. Kemudian Allah perlihatkan, Allah tawarkan pada malaikat, sekarang beritahukan, sebutkan nama-nama ini semua. Akhirnya kalau kalian betul-betul benar dengan apa yang kamu tadi katakan, akhirnya malaikat katakan, la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Hadir ilmu Allah adalah ilmu zati, ilmu Allah sendiri. Sedangkan selain daripada Allah yang namanya makhluk, baik itu manusia, malaikat, apa saja, mereka mendapatkan ilmu atai, jadi ilmu yang pemberian daripada Allah. Sedangkan ilmunya Allah adalah ilmu zati. Sedangkan kita semua adalah ata, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun hanya mengakui di hadapan Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Dan karena itu ilmu tadi tidak Allah ajarkan pada malaikat, diajarkan pada Adam alaihissalam. Maka hadir malaikat tadi akhirnya mengatakan, betul, la ilma lima 'allamtani innaka antal alimul hakim. Maka Allah katakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, jelaskan, beritahukan kepada malaikat akan nama-nama itu semua. Falamma ambil bi asma'ihim. Setelah diberitahukan oleh Nabi Adam alaihissalam nama-nama itu semua, maka akhirnya malaikat mengakui bahwasanya kami memang tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan ya Allah. Hadir Allah Subhanahu wa taala, karena ini sifatlah, sifat ilmu tadi Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada yang lain-lainnya, sehingga manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lain. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, pemberian betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya melakukan Allah. Kemudian Allah ingin memperlihatkan kepada, lantas malaikat tadi mengakui bahwasanya memang Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka bersedia untuk diperintahkan apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah katakan, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam. Maksudnya hormati Adam alaihissalam, hormati ciptaanku yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Muliakan dia. Akhirnya semua malaikat tadi memang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah tidak taat, langsung sujud semua, fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Istakbar aba wastakbar, itu iblis enggan dan sombong. Kenapa hadirin iblis enggan dan sombong? Karena dia merasa melihat akan kebesaran dirinya. Tapi iblis pintar, seakan-akan dia memuji Allah Subhanahu wa taala padahal memuji dirinya. Dia katakan, khalaqtani min nar, ya Allah engkau yang menciptakan aku daripada api dan ciptakan dia daripada tanah. Dia katakan, ya Allah engkau yang menciptakan aku nih. Seakan-akan dia membesarkan Allah, memuji Allah, padahal dibalik daripada kata-kata itu dia ingin memuji dirinya sendiri. Hadir Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, ya Allah engkau ciptakan aku daripada api sedangkan dia daripada tanah. Iblis merasa bahwasanya api lebih mulia daripada tanah, padahal kenyataannya hadirin, tidak pernah api bisa menghancurkan tanah, tapi justru api akan padam kalau dilempar dengan pasir ataupun tanah. Kemuliaan tetap ada pada diri manusia, bukan kepada iblis. Tapi iblis hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwasanya dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam, sehingga dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau melaksanakan perintah Allah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हर आदम अलैहिस्सलाम के सारे औलाद यानी जितनी भी इंसान है उससे लेकर क़यामत तक आने वाले इन सब की तरबियत आपने मारिफत के एतबार से आलम ज़र में किया, वहाँ इनकी तरबियत की, क्योंकि इस दुनिया में इनको भेजना था और यहाँ वो अल्लाह के ज़ात सामने नहीं होगा और उनकी कुदरत से बना हुआ नक्शा जो इनको दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा, वो सारा यहाँ होगा। इसलिए अल्लाह पाक ने वहाँ इनकी तरबियत की, क्योंकि इनकी खिलाफत का मकसद कोई बादशाह वजारत नहीं है। खिलाफत का मकसद ये है कि ये मज़हर सिफ़ात इलाही होगा इस दुनिया के अंदर। इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम के सल्फ़ से जितने भी ज़ाती तौर पर, फिर उनके औलाद सबके अरवाह को जमा किया और सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारे पालने वाला नहीं हूँ? तुम्हारे सारे जितने भी मसाइल हैं
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ذات کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، عزت ذلت کے اعتبار سے، راحت تکلیف کے اعتبار سے، صحت و مرض کے اعتبار سے، خوشی غمی کے اعتبار سے، یہ سب میرے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں۔ الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا، وہ آپ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقشہ سامنے نہیں تھا، تو سب نے اقرار کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا تو تم نے اقرار کر لیا، میں تمہیں امتحان کے میدان میں بھیجوں گا۔ اب اس وقت تربیت کا میدان ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اب میرے قدرت سے بنا ہوا نقشہ تمہارے سامنے نہیں ہے، پھر ایسے میدان میں بھیجوں گا کہ آپ وہاں مجھے نہیں دیکھو گے، اب میرے قدرت سے بنا ہوا سارا نقشہ تمہارے سامنے ہوگا، وہاں میں دیکھوں گا کہ ان کو دیکھ کے چل رہے ہو یا مجھے دیکھ کے چل رہے ہو۔ اگر ان کو دیکھ کے چلو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اگر مجھ کو دیکھ کے چلو گے تو میرے پاس بھی آ جاؤ گے اور میرے صفات کا مظہر بھی عالم میں بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ تو اللہ جل شانہ نے اس انسان کو جو فوقیت دیا جس چیز پر، اسی کے بارے میں امتحان ہوگا۔ اس نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے وہاں کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، پھر دنیا میں آ کر اسی عقیدے پر اور یقین پر پکے ثابت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین بل استقامت، استقامت کیا چیز ہے؟ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا ثم استقاموا، تو استقامت کیا ہے؟ قال امتثال اوامر اللہ والاجتناب عن مناہی اللہ، کہ یہ انسان اللہ پاک کا جو امر ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں کے جسم تک استعمال کرنے کے جتنے اوامر ہیں، جب تک اس امر کو وقت کے نبیب کے طریقے پر پورا کر رہا ہے، یہ ہے استقامت علی رب اللہ۔ تو جن نے استقامت حاصل کر لیا تو یہ وہ کامیابی حاصل کر لے گا جس کے لیے ان کو بلایا گیا، جس کے لیے یہاں پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے، ہمیشہ کے عزت والے بن جائے، یہاں کی بھی موت کے بعد بھی ہمیشہ کے راحت والے لینے والے بن جائے، یہ بھی چاہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو راستہ ان کے لیے متعین کیا ہوا ہے، اگر اس راستے پر چلے گا تو یہ کامیاب ہوگا، ان کے ساتھ جو ملیں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ اس ترتیب پہ نہیں چلا تو یہ چاہے کامیابی کے سارے شکلیں، حکومت کا شکل اور وزارت کا شکل، مال دولت کا شکل، اکثریت کا شکل، جسمانی طاقت کا شکل، اور ان کے ساتھ یعنی جتنی بھی شکلیں ہیں، جو انجینئرنگ کا شکل، ڈاکٹری کا شکل، جتنی بھی شکلیں دنیا میں ہیں، وزارتوں کی شکلیں، یہ سب موجود ہوں گے، لیکن اس ترتیب پر نہیں چلا تو ان شکلوں کے اندر ہی ان کو ذلیل و ناکام کر دیں گے، جیسے فرعون کو کیا، قارون کو کیا،
नमरूद को किया, हामान शद्दाद को किया, कौम शुएब को किया, कौम सालेह को किया, कौम समूद को किया, और कौम आद को किया, कौम सबा को किया, और कौम नूह अलैहिस्सलाम को किया। ये सारे जितने नक्शों के अंदर अपने आप को कामयाब समझते थे, उसी से अपने मसाइल का हल रखते थे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं हुए तो अल्लाह ने उनको नक्शे उनसे नहीं लिए, नक्शे साथ थे, उसी नक्शों में अल्लाह ने जलील करके दिखाया ताकि ये बात पूरी इंसानियत के सामने आ जाए कि मैं किसी को इज्जत देने में इज्जत के नक्शे का मोहताज नहीं हूँ, जिल्लत के नक्शे जिल्लत देने में जिल्लत के नक्शे का मोहताज नहीं हूँ। इसी तरह मैं किसी को राहत देने में राहत नक्शे का मोहताज नहीं हूँ, तकलीफ देने में तकलीफ के देने के नक्शे का मोहताज नहीं हूँ। मैं इन नक्शों से बालातर अपने अमर से सब कुछ कर सकता हूँ। इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस निज़ाम को चलाया। Maka hadirin, kedudukan yang Allah berikan pada manusia melebihi daripada jin dan para malaikat. Apa? Kalau beribadah semua diperintahkan untuk beribadah, tapi kelebihan yang Allah berikan adalah tadi inni ja'ilul ardi khalifah. Allah ciptakan manusia sebagai khalifatullah. Jin tidak jadi khalifatullah, begitu malaikat juga tidak jadi khalifah. Yang jadi khalifah ini siapa? Adalah manusia. Apa itu khalifah hadirin? Bukan kedudukan sebagai seorang raja ataupun sebagai menteri, kementerian kerajaan, tidak. Itu kekhilafahan maksudnya adalah ini manusia sebagai mazhar dari kudratullah, penampakan daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan untuk bisa mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam menampakkan sifat-sifat Allah, sifat jabalnya Allah. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana ini manusia juga mampu untuk mewakili dan menampakkan kasih sayang kepada sesama. Hadi ini tidak mampu dilaksanakan oleh para malaikat. Juga jin tidak bisa menjadi khalifah. Yang bisa menjadi khalifah siapa, Pak? Manusia. Mudah-mudahan jangan ngantuk itu khalifah. Amin. Hadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia Allah jadikan khalifatullah untuk menampakkan dati bagaimana kudrat-kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat penampilan itu manusia yang baik, nanti orang pun akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau hadirin di mana diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah, di mana? Bukan di langit tapi di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kekhilafahan bagaimana manusia menampakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan di langit tapi di bumi. Maka Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan di langit, diletakkan di sorga. Beliau dengan keturunannya diletakkan di permukaan dunia, di bumi ini. Untuk apa hadirin? Di sana tadi di madrasah dikasih pelajarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahu wa idh akhadha rabbuka min akhadallahu mitsaq Allah Subhanahu katakan kepada mengambil mitsaq daripada ini zuriat Adam alaihissalam. Allah kata alastu bi rabbikum. Ini semua maksud mesti dalam arwah sana. Semua mengatakan waktu itu qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi betul-betul kami engkau adalah Rabb kami. Ini persaksian di sana hadirin, di langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin meletakkan, memberikan tarbiyah kepada manusia. Tempatnya di mana? Di bumi. Maka Allah hantarkan manusia di dunia ini untuk membuktikan apakah manusia betul-betul menepati janji dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu nanti untuk mewujudkan dirinya sebagai khalifatullah. Maka sampainya di dunia nanti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ujiannya bukan di langit tapi adalah di dunia ini. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berhasil dalam ujian tersebut, mereka akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Semua orang mudah untuk mengatakan Rabbuna Allah. Fir'aun, Qarun, Haman, Syaddad, itu semua mengatakan Rabbuna Allah di sana. Tapi nanti ujiannya di sini. Maka hadirin Allah katakan summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Di permukaan dunia dia istiqamah mengakui sebagai rububiyatullah, bahwasanya Rabb dia adalah Allah, Tuhan dia adalah Allah. Hadirin Allah, baru Allah jelaskan kehebatannya manusia. Kalau dia mengucapkan Rabbuna Allah di alam arwah sana, kemudian istiqamah di permukaan dunia, tatanazzalu alaihim malaikatu, nanti menjelang kematian dia malaikat akan datang. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut menghadapi hari esok dan jangan khawatir
dengan apa yang kamu tinggalkan, dan terimalah wa basyir bil jannati kuntum tu'adun, terima kabar gembira dengan sorga yang dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliyakum fil hayati wa fil akhirah wa lakum fiha ma tasha'un fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ini semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia istiqamah dalam amalan dia tadi, maka sorga akan diberikan oleh Allah. Malaikat akan menemani dia di dunia dan di akhirat. Beliau katakan Amil Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, apa itu istiqamah? Yang namanya istiqamah itu apa? Beliau katakan adalah al-imtithalu amrillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri daripada larangan-larangan, nawahi. Itu namanya istiqamah. Jadi hati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengakuan saja dengan lisan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian nanti diuji keistiqomahan dia dengan anggota tubuh dia, apakah dia gerakan anggota tubuh dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi manusia yang Allah kirimkan ke permukaan dunia diberikan ujian-ujian oleh Allah. Maka dalam setiap ujian dia tadi, ujian berupa kerajaan, kementerian, kedudukan, ujian diberikan pertanian, perdagangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kebendaan-kebendaan atau kedudukan yang Allah berikan kepada dia, dan dia ternyata mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah dalam kebendaan atau kedudukan yang Allah berikan tadi, maka dia berarti orang yang berjaya, orang yang sukses. Di dunia akan diberikan keamanan oleh Allah dan akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan manusia bukan karena dia punya sebagai seorang raja, sebagai seorang menteri, sebagai seorang pedagang, petani, tidak. Tapi walaupun dia punya kekayaan yang hebat seperti Qarun, punya kedudukan seperti Firaun, Shaddad, Haman sebagai Perdana Menteri, atau punya bisnis yang sangat hebat seperti kaum Madian dan sebagainya, tapi tidak taat kepada Allah, maka dalam kedudukan dia, dalam harta yang banyak, Allah hancurkan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas segala makhluknya. Allah yang memberikan kemuliaan dan Allah yang memberikan kehinaan. Allah mampu untuk memuliakan seseorang walaupun seperti dalam asbab kehinaan dia. Para sahabat radhiyallahu anhum banyak orang miskin tapi Allah muliakan. Dan Allah mampu untuk menghinakan seseorang di tengah kemuliaan dia. Qarun, Firaun, Haman, Shaddad, orang yang dimuliakan sepertinya oleh masyarakat yang punya sebab kemuliaan, punya kerajaan, kementerian, kedudukan, tapi karena tidak taat kepada Allah, maka Allah hinakan mereka di tengah-tengah kaumnya tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran kita ke permukaan dunia adalah ujian, tempat ujian. Apakah kita mampu untuk istiqamah dengan pengakuan kita Rabbuna Allah di alam arwah nanti, di alam arwah tadinya. Maka kalau di permukaan dunia ini kita mampu melaksanakan hukum-hukum Allah, menjauhi larangannya, berarti kita orang yang sukses, orang yang berjaya, sehingga nanti di akhirat akan dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. और चूंकि अल्लाह जल्ल शानहू इंसान के साथ इंतहाई मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि अपने दस्ते कुदरत से बनाया हुआ है, तो अल्लाह पाक ने रहम फरमाकर उस तरबियत पर इंसान को नहीं छोड़ा कि चलन की तरबियत आलम ज़र में हो गई, अब इसके मुताबिक चलेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं चलेंगे तो उनको पकड़ूंगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो तरबियत और मीसाक थी उसको याद दिलाने के लिए अल्लाह पाक ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला दुनिया में जारी फरमाया। वो हज़रात जो अल्लाह ने सारे इंसानों में उनका इंतखाब किया हुआ था, क्योंकि कोई नबी अपने तरफ से नहीं आ सकता जब तक अल्लाह का इंतखाब न हो, न फरिश्तों में न इंसानों में, बल्कि फरिश्तों इंसानों में दोनों में अल्लाह इंतखाब करते हैं, फिर उनको भेजते हैं। इसी तरह इस बुनियाद पर अल्लाह ने हज़रात अमन जारी फरमाया, और सबसे पहला इंसान नबी है, सबसे पहला इंसान और आदम अलैहिस्सलाम नबी है, ताकि जड़ से तरबियत शुरू हो जाए, जड़ से तरबियत शुरू हो जाए, ताकि आखिर तक इस तरबियत पे चले। तो आदम अलैहिस्सलाम के लेकर सय्यदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, और निज़ाम ये रखा कि नबी आता, आकर मेहनत करता, लोगों के दिलों पर यकीन बन जाता अल्लाह के वहदानियत का, अज़मत और बड़ाई का, फिर उनको उस तरतीब पर इबादत पे लगा रहे थे,
ताकि उसके मुताबिक की जिंदगी बन जाए। अब फिर नबी दुनिया से चले जाते हैं तो इबादत वाले इबादत पर रहते और दाएं उनमें नहीं होता, फिर खराब हो जाते, फिर अल्लाह पाक नबी भेजते। इसी तरह ब्याज का सिलसिला अल्लाह ने सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलाया। और इसमें अल्लाह ने यानी इसका भी लिहाज नहीं रखा कि इनके बंदों ने अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया या नहीं लाया, नबियों की कदर की या नहीं की। इसके बावजूद ये नबियों को कत्ल करके फिर भी अल्लाह करीम इनको नबी भेजते थे। ये कितना मोहब्बत है इंसान के साथ, वरना फिर तो महरूम होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह पाक फिर इनमें मेहनत करने वाले को भेजते हैं, इनको मुतवज्जे करते हैं अल्लाह के ज़ात आली की तरफ, अल्लाह के अवामिर की तरफ, आखिरत की तरफ, अपने तर्ज जिंदगी की तरफ। जो इनके बात मान लेते अल्लाह को कामयाब कर देते। ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में खातमुल अंबिया वल मुरसलीन मबऊस फरमाया। और ऐसा नबी जिसके नुसरत और इनका मदद, इन पर ईमान लाने का आज अल्लाह पाक ने उस मीसाक के दिन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया। ये मीसाक खासा है। वह अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। यहाँ तक इंतज़ाम अल्लाह पाक ने कर लिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम से भी आज लिया सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद पर ईमान लाने का और उनकी किताब पर ईमान लाने का, और अगर उनका ज़माना मिल जाए तो उनकी नसरत करने का। Maka hadirin makhluk Allah, dunia adalah tempat ujian. Karena manusia dari semuanya, anak-anak Adam mengakui bahwasanya Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim wa syahadu ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna. Semua menyaksikan. Tapi ujian ini Allah begitu sayangnya, rahimnya pada manusia. Bukan berarti ketika manusia salah langsung diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dimasukkan ke neraka, tidak. Tapi oleh Allah dibina lagi, dididik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia betul-betul mendapat kembali kepada iman yang sempurna, yakin hanya semata-mata kepada Allah sebagaimana di alam arwah sana. Tapi manusia ini memang sering lupa. Maka untuk memberikan tarbiyah pada manusia, Allah kirimkan para anbiya alaihissalatu wassalam. Jadi para anbiya Allah hantarkan ke dunia ini adalah untuk sarana tarbiyah, untuk memberikan tarbiyah pendidikan kepada itu manusia, membetulkan iman yang terpengaruh oleh suasana permukaan dunia yang hari demi hari mulai melenceng daripada al yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikirimkan oleh Allah para anbiya. Dan manusia yang pertama yaitu Adam alaihissalam, beliaulah yang jadi nabi hadir. Jadi maksudnya dari akar, dari awal daripada hidupnya manusia senantiasa dalam binaan Allah, dalam bimbingan Allah. Maka manusia yang pertama Allah ciptakan, dia juga yang menjadi nabi, agar tarbiyah daripada Allah melalui para anbiya berjalan terus menerus sampai di hari kiamat. Maka hadirin yang bagi Allah, Nabi Adam alaihissalam membina umat beliau. Kemudian meninggal dunia Adam alaihissalam, maka Allah tidak biarkan manusia tersesat, kirim lagi nabi yang lain. Meninggal nabinya, kirim lagi nabi yang lain, senantiasa. Jadi untuk memperbaiki manusia, sarananya hanyalah para anbiya alaihissalatu wassalam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi berdakwah, sedangkan umatnya hanya beribadah saja untuk kembali mengakui Rabb kami adalah Allah, bahwa untuk mendapatkan pendidikan iman dan juga bagaimana mereka menggerakkan anggota tubuh mereka untuk mentaati perintah Allah, beriman dan beramal soleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nabi menghadapi tantangan, menghadapi cemoohan, bahkan sekian banyak nabi dibunuh oleh kaumnya, tapi walaupun manusia yang paling cinta yang namanya para anbiya dibunuh, disiksa, Allah tidak pernah berhenti untuk mengirim itu nabi. Karena begitu sayangnya Allah pada ini manusia, dihantar lagi nabi oleh Allah agar manusia betul-betul menjadi hamba Allah yang benar, menjadi khalifatullah yang benar.
dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Kaun, adalah penghulu para nabi dan penghulu anak Adam semuanya. Tidak akan datang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin semua nabi, sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah ambil perjanjian kepada mereka bahwa itu Nabi akan datang, dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, la tu'minu Nabi wa la tansurunna, kamu harus beriman kepada Nabi dan memberikan nusrah kepada itu Nabi Muhammad SAW. Semua para anbiya berjanji bahwa mereka akan memberikan dukungan, beriman dan memberikan dukungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenabian Nabi kita Muhammad SAW mencakup semua kenabian-kenabian sebelum beliau, dan ajaran beliau hati mencakup semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah SAW bukan berhenti dengan kematian beliau, tidak, tapi berlanjut sampai hari kiamat, kafatan linnas rahmatan lil alamin. Hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, membimbing hidupan, tapi tidak akan datang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sekarang bagaimana supaya ini agama berlanjut sampai di hari kiamat? Sebagaimana supaya umat senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, istiqamah. Maka hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kedudukan yang Allah berikan kepada kita untuk menyambung kerja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Chunki Allah जल्ल शानहू इंसान के साथ इंतहाई मोहब्बत चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए, हमेशा की कामयाबी की तरफ आ जाए। नबूवत का सिलसिला हुजूर पर ख़त्म कर दिया, अब नबी नहीं आएगा तो ये रहमत उम्मत को कैसे पहुँचेगी, ये रहमत अल्लाह के इताअत की तरफ कैसे आएगी। तो अल्लाह ने इस उम्मत पर एक फजल फरमाया और करम फरमाया, बगैर इनके मांगने से और बगैर इनकी नबी ने इनके बारे में अपने साथ मांगने से अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत को, पूरी उम्मत के मर्दों को, औरतों को, पूरी उम्मत के उलमा को, आवाम को, जमींदारों को, ताजिरों को, अरबों को, आइमों को, शर्क वालों को, गर्ब वालों को, शिमाल वालों को, जुनूब वालों को, सबको अल्लाह पाक ने सय्यदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मेहनत में शरीक कर दिया। और इसलिए इस उम्मत को सारे उम्मतों पर मुकाम दी और फरमाया, कुल हादी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपने उम्मत को फरमा दीजिए, ये मेरा हुक्म है तेरे तरफ, इनको फरमा दीजिए, हादी सबीली, ये मेरा रास्ता है, मेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता है। कौन सा? अदू इलल्लाह, कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, सारे मखलूक से खालिक की तरफ बुलाना, और सारे शिकलों से अवामिर खालिक की तरफ बुलाना, और सारे नक्शों से आमाल की तरफ बुलाना, दुनिया के सारे मुशारे वाले नक्शे से आखिरत की तरफ बुलाना, और सारे तर्जों से नबी वाले तर्ज की तरफ बुलाना। ये दावत है और ये खासा अल्लाह पाक ने इनाम इस उम्मत पे कर दिया। क्या फरमा दीजिए कि मेरा काम क्या है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, ये अकेला मेरा काम है नहीं। अना व मन इत्तबानी, ये नहीं फरमाया अना व सहाबा, या अना वल उलमा, या अना वल तुज्जार, या अना वल अरब, या अना वल अजम, या अना वल फुकरा वल अगनिया, बल अना व मन इत्तबानी कुल्लु मन आमन बी फहुव मिन अत्बाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु मन आमन बी मिन अत्बाइ। वलिदालिक हर ईमान वाला जिसने हुजूर पर ईमान लाया, ये हुजूर को तबीब में से है। तो फरमाया कि आप देख लीजिए कि मेरा जो अपने आप को मेरा मुत्तबी समझता है, मर्दों में से हो, औरतों में से हो, जिन्नात में से हो, इंसान में से हो, और इसी तरह ताजिरों में हो, जमींदारों में हो, डॉक्टरों में हो, इंजीनियरों में हो, वकालत में हो, और अवाम में हो, हवास में हो, अरब में हो, अजम में हो, गुलामों में हो, आज़ादों में हो,
لیکن جس کا میرے اوپر ایمان ہے اس دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد میرا یہ کام ہے اور اس کام سے بڑھ کر کوئی اور کام ہے نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کوئی ہے ایسا دنیا میں جو دنیا میں ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے, ان سارے جن کی زبانیں چلتی ہیں ان سب میں زیادہ محبوب اللہ کو کون ہے جن کی زبان سے اللہ کی طرف اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت, جیسے کوئی آئی اور مدثر قم فانذر تو اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت و طاقت اللہ کی تربیت یہ ساری چیزوں کی طرف بلانا, یہ جو ہے اس امت کے ذمہ لگا دیا کہ یہ میرا کام ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی کام ہے نہیں, یہ میرا بھی ہے جو اپنے آپ کو میرے تابع کہہ سکتے. اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کام کے لیے سارے علوم شرط قرار نہیں دیے. خیر اس آیت میں یہ آیا ہے نا کہ آنا عمر اتبعنی سے پہلے علی بصیرتن ہے, تو بصیرتن سے معنی علم ہے. تو بعض اوقات غلطی لگ جاتے ہیں کیا جب بصیرتن علی علم ہے تو زمیندار کیسے حدوث کے کام والا بن سکتا ہے, مزدور کیسے کام والا بن سکتا ہے, اور یہ جس کو ابھی کلمہ تک آتا نہیں یقین ہے پورا کلمہ بھی اسی نہیں آتا, یہ کیسے یعنی حضور کام والا بن سکتا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا جس نے حدیث نہیں پڑھی, یہ کیسے حضور سے کام والا بن سکتا ہے. یہ بات آتی ہے. اس لیے بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ کن کو یہ کیسے کام کرتے ہیں, یہ تو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اتنا عام کیا کہ حضور صلی کے ذریعے سے بتا دیا کہ دائی کے لیے کتنا علم ضروری ہے, کہ دائی کے پاس کتنا علم آ جائے پھر انسان کے پاس وہ دائی بن سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ تو ہم آپ اور آپ تعین نہیں کر سکتے. اگر ہم منتہا علم لیتے ہیں تو دنیا میں کسی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دائی بنے, کیونکہ فوق کل ذی علم علیم. جب عالم کے اوپر اور عالم ہے تو ابھی تک پورا علم ان کے پاس نہیں ہے, یہ دائی کیسے بن سکتا ہے. اس لیے شارع نے اس کی تعین کر دی, بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا عنی یہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیا, 2 آیتیں ان کو آ گئی, 2 آیتیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اور دوسرا آیت محمد الرسول اللہ. تو 2 آیتیں ان کو آ گئی. یہ 2 آیتیں پہنچائے. حدیث کے بارے میں فرمایا اے اللہ میرے امت کے اس فرد کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے یا میرے طرف سے میرے ایک بات سنی, مقالتی نے کہا ایک بات سنی, ایک حدیث سنی اور اس کو اپنے اندر رکھا اور پھر اس کو اسی طریقے سے اوروں تک پہنچایا. اس کو تر و تازہ رکھے. اس لیے قدرتی طور پر محدثین حضرات جتنے ہیں چاہے جتنے بوڑھے ہو جائیں جتنے عمر رسیدہ ہو جائے ان کے چہروں میں یہ وہ رونق ختم نہیں ہوگی. اللہ پاک ان کو تر و تازہ رکھتے ہیں, خوش و خرم رکھے. نقشہ چیزوں کا کوئی نہیں ہوگا لیکن جو سکون ان کے پاس, جو اطمینان ان کے پاس, جو خوشی ان کے پاس, کیونکہ محدث ہمیشہ جلیس الرحمن اور جلیس الرسول ہوتا ہے, اور جو ہمیشہ جلیس الرحمن اور جلیس الرسول ہو وہ کیسے خراب ہو سکتا ہے. اس نے فرمایا کہ ایک حدیث, یہ تو حضور نے ارشاد فرمایا. عاملی طور پر میں تو ذکر کرتا ہوں مختصر کہ عامر طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ جب کہ وہ حج کے لیے آ رہے تھے اور حضور صلی حج کے موقع پر محنت فرماتے تھے اور مجنہ اوقات کے بازار میں محنت فرماتے تھے, تو کفار نے انتظام کیا, ترتیب کی, جو مکے کی طرف راستے تھے وہاں آدمیوں کو بٹایا اور حضور سے ڈرایا کہ ایک نوجوان ہے ان کی بات مت سنو, ان کے ساتھ جات ہوئے, بات سنو گے تو آپ ان کے ہو جاؤ گے,
اور وہ تو باپ بیٹے سے علیحدہ کرتا ہے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بہت زیادہ خطرناک ہے، ان کی بات مت سنو۔ حضرت طفیل توسی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت لبیب شاعر ہے اور بہت عجیب ہے، لیکن لوگوں نے اتنے بات بتا دی کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ سنوں گا تو نہیں، کہ ایسے آواز نہ آ جائے۔ لیکن سنانے والا کون ہے؟ اللہ جس کو سناتے روئی ڈالنے والے کو سناتے ہیں، اور جس کو نہیں سناتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں، وہ نہیں سنتے۔ ابا جہل کو کتنے دفعہ خود سنایا، نہیں سنا، لیکن حضرت طفیل توسی روئی رکھ کر اللہ نے چاہا کہ ان کو سنا دے، تو سنانے کے لیے نام کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ کہ دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت کرتا ہے بیت اللہ کے سامنے، تو حیرت میں پڑ گئے کہ میں نے کسی کو ایسا عبادت گزار، ایسا ادب والا، کہ دیکھا نہیں کون ہے؟ پوچھا کہ کون ہے؟ کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی بات مت سنو۔ اب چلی بات سنی، ادراک آیا کہ ان لوگوں نے تمہیں بیوقوف بنا دیا، تو ادیب ہے، شاعر ہے، لبیب ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، آپ کو کون دے کر دھوکہ دے سکتا ہے؟ آپ کو سننا چاہیے، اگر حق ہے تو قبول کر لو، اگر حق نہیں مقابلہ کر لو۔ اس پر کانوں سے روئی نکال کر نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام سے بات پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اللہ کا کلام، ترتیب دعوت ہے، اللہ کا کلام سنایا۔ سنتے ہی یقین رکھا کہ یہ بشر کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ بشر کا کلام، یہ کسی نے بنایا نہیں، یہ خالق کا کلام ہے جو قدیم ہے، حادث نہیں ہے، ان کا صفت ہے۔ اس بنیاد پر ایمان میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لوگ مجھے بہت قدر کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جا کے ان میں داعی بنوں۔ تو حضور نے فوری اجازت دی، یہ نہیں کہا کیا ہے اے حضرت طفیل، تاب ابھی بیٹھ جاؤ ہمارے پاس، جتنا ہے آج تک نازل ہو وہ سیکھو، اور جو حدیث میں نے پہلے ان کو بیان کیا ہوا ہے وہ سیکھو، پھر قوم میں جا کے داعی بنو۔ نہیں، اسی حال میں داعی بنے اور چلے گئے۔ دوسرا حضور رضی اللہ عنہ آپ کے قصہ معلوم ہے، بار بار سنتے ہیں، کتنے تکلیفوں سے اپنے آپ کو دوچار کر کے کلمہ جو سیکھا فقط، اب اور قرآن نہیں سیکھا، تو مکی ہی میں اللہ رسول کی طرف بلانے والا وہ ابو ذر ہے جو اس سے پہلے دن اتنے ڈرتے ہیں کہ یہ نہیں پوچھ سکتے من فیکم محمد اور من یدلنی علی محمد، اور اب اتنا قوت ایمان کی وجہ سے آ گیا کہ ان کے درمیان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی وجہ سے مارے پیٹ سب کچھ برداشت کر لیا۔ اور پھر جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ میں اپنے قوم پہ جاتا ہوں۔ حضور نے حضور ہے اپنے قوم پہ جاؤ، وہی محنت کرو، یہ نہیں کہا پڑھتے رہو، جو کچھ اب تک ہم نے نازل ہوا ہے وہ سیکھو، نہیں، اسی حالت میں لے جا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان کو اگر آپ عالم بنانا چاہتے ہیں تو داعی پہلے بنا دیں، اگر عبادات والا بنانا چاہتے ہیں تو داعی پہلے بنا دو، اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں تو داعی پہلے بنا دو، اور ذکر والا بنانا چاہتے ہیں داعی پہلے بنا دو، اور ان کو آپ یعنی جو اخلاص والا بنانا چاہتے ہیں تو داعی پہلے بنا دو، کیونکہ اس امت میں جو بھی عمل زندہ ہوگا دعوت کے راستے سے زندہ ہوگا۔ اگر دعوت کی استعمال ہو جائے وہ عمل ان میں بھی آئے گا، انسانیت میں پھیلے گا، اگر دعوت نہیں دے گا تو یہ بھی خالی ہو جائے گا اور انسانیت سے راستہ بن جائے گا۔ Allahu Akbar, ajib Pak. Bangun lagi Pak, tolong yang tidur di tenda dibangunkan dulu. Masya Allah, dibangunkan Pak, teman-teman. Dikejutkan. Yang lain dekat-dekat lah, jangan bangun, jangan berdiri loh Pak. Ini penting sekali nih, Masya Allah, kita tahan. Biasa kita, Masya Allah, nahan kencing di kereta api 5 jam, 4 jam, kuat saja. Masih dalam majelis nggak kuat, cuma 1 jam. Bersedia bertahan Insya Allah. Ini penting sekali. Beliau katakan, Allahu Akbar, ajib. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memuliakan ini manusia, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul rahim, sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya ini. Dan bukti sayangnya Allah pada hamba, dikirim para anbiya terus menerus, hadut silih berganti, agar manusia betul-betul mau datang kepada Allah, hatinya tetap tertuju kepada Allah, dan anggota tubuh dia betul-betul melaksanakan hukum Allah, menjauhi daripada segala larangannya. Tapi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lagi datang Nabi setelah beliau. Sedangkan beliau dihantar di kota Mekah dalam waktu yang umur cuma 63 tahun. 23 tahun berdakwah, terus meninggal dunia. Bagaimana rahmatnya Allah terus berlanjut sampai di hari kiamat, sampai kepada manusia yang terakhir menjelang hari kiamat. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala supaya rahmat Allah terus sampai kepada manusia, hamba-hamba yang dia cintai. Maka inilah kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lantik setiap individu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki kah dia, wanita kah dia, pedagang, petani, kiai, santri, raja, rakyat, polisi, tentara, semua daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kerja yang sama dengan kerjanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah sudah ilankan, "Qul," katakan wahai kekasihku Muhammad SAW pada umatmu, "Hadi sabili," inilah jalanku, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada 3 perkara: memalingkan lagi hati-hati manusia daripada makhluk kepada Khalik. Kemudian mengajak manusia dari keyakinan kepada kebendaan, emas, perak, berlian, minyak dan sebagainya, dialihkan kepada amal-amal saleh. Jadi mengalihkan hati manusia daripada makhluk ilal khaliq, daripada mal kepada amal. Kemudian yang ketiga, daripada kepalsuan kepada dunia yang sempit, kepada kehidupan akhirat yang besar. Inilah hadirin dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa beliau setiap hari mengalihkan hati manusia daripada makhluk kepada Khalik, daripada yakin kepada mal, kepada amal, dan daripada dunia kepada akhirat. Kemudian ini kerja siapa? Allah katakan, "Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ana wa man ittaba'ani. Jadi ini kerja dakwah, kerja aku dan orang yang mengikuti aku. Dalam tafsir dikatakan ana wa man amana bi, aku dan orang yang beriman kepadaku. Jadi setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia laki-laki atau wanita, pedagang, petani, orang Indonesia kah, orang Arab kah, Ajam kah, orang Pontianak kah, orang Sambas kah, orang Ketapang kah, siapa saja yang namanya manusia, maka ada satu kemuliaan yang Allah berikan pada dia untuk melaksanakan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini. Tapi Allah katakan ala basiratin, dengan basirah. Ulama mengatakan ala ilmin, dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi ini kerja dakwah dikerjakan dengan berlandaskan kepada keilmuan. Tapi kok aneh? Bagaimana? Semua umat Nabi Muhammad SAW diberikan kerja oleh Allah untuk membuat ini kerja dakwah. Tapi tidak semua umat Nabi Muhammad SAW berilmu. Bahkan ada orang yang baru mengucapkan syahadah saja, juga diberikan tugas oleh Allah untuk mendakwakan agama. Lantas bagaimana korelasinya, Pak? Hubungannya nih antara ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi semua umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah, tapi ala ilmin, harus punya ilmu. Allahu Akbar. Ini makanya penting perlu kita pahami, Pak. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu, Pak. Yang tidur dibangunkan supaya jangan salah, Pak. Jangan cuma HP yang merekam, tapi hati yang merekam. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan memang harus dengan ilmu kita dakwahkan. Tapi sebatasan apa ilmu yang harus kita miliki? Ini yang perlu kita pahami. Apakah kita harus menjadi kiai dulu, ulama besar dulu baru berdakwah? Tidak mungkin. Karena kalau kita hanya orang yang alim yang sempurna saja berdakwah, maka tidak ada dai di permukaan dunia. Karena Allah katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu, di atasnya ada lagi orang alim lagi. Ada lagi orang alim lagi. Jadi tidak ada orang yang alim sempurna di permukaan dunia ini. Karena setiap ada orang alim, ada yang lebih alim lagi. Oh, dia katakan saya belum mampu dakwah karena masih ada orang alim lebih saya lagi. Saya ingin belajar dulu. Akhirnya habis waktunya untuk belajar saja, mati dia. Kapan dia menjadi umat Nabi Muhammad yang berdakwah? Ya Allah. Maka hati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Rahmah. Beliau telah memberikan batasan
berapa ilmu yang saya harus miliki untuk bisa berdakwah? Ajib. Maka Nabi katakan, balighu anni walau ayatan. Mudah sekali. Sampaikan daripadaku yang kau ketahui, walaupun hanya satu ayat saja. Jadi dimudahkan oleh Nabi, dan Nabi yang menafsirkan ini ayat. Setiap satu orang yang hafal satu ayat sudah diizinkan untuk berdakwah kepada orang lain. Itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 ayat beliau katakan. Sudah lebih itu. Jadi setiap orang yang mengucapkan syahadah, maka dia mendapatkan izin oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Allah untuk mengajak yang lain kepada Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus belajar, dan ini dalam sirah nabawiyah, sirah para sahabat nampak. Bahkan Nabi SAW menjanjikan, kalau orang mau menyampaikan satu ayat yang dia dengar disampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan hari kiamat ya Allah. Mungkin tadinya di dunia wajahnya penuh dengan asap hitam karena kepulan rokok yang banyak. Tapi kalau dia mau berdakwah, dia akan berhenti itu merokok, dan nanti mukanya akan dicahayakan oleh Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, naddarallahu mur'an. Allah akan mencahayakan wajah seseorang di hari kiamat. Siapa? Sami'a minna maqalatan atau maqalati, mendengar dari kami satu hadis saja. Allah akan mencahayakan wajah seseorang yang mendengar dari kami satu hadis. Bukan 1000 hadis, 2000 hadis, enggak, satu. Kemudian fawa'aha, dan dia rekam di hatinya. Bukan direkam di HP, tidak, di hati. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Nanti akhirnya apa? Nabi katakan farubba maballagan aw amin sami'in. Nanti berapa banyak orang yang di belakang dia lebih alim daripada dia nantinya. Jadi dengan kerja dakwah ini akan mencetak ulama-ulama di belakang dia di hari akan datang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat saja dia dengarkan, dia sampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan sebagaimana para anbiya di hari kiamat. Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu, tadinya dia dihalang-halangi, diintimidasi, ditakut-takuti oleh orang Mekah. Karena Nabi SAW berdakwah kemana-mana, di pasar Zilmajannah, Suqul Uqad, ada bermacam-macam pasar, 3 pasar di sekitar Mekah. Maka Tufail ini ketika datang dari Daus, daerah Yaman sana, orang katakan, wahai Tufail, hati-hati kamu. Kalau masuk Mekah ini, di sana sudah ada suatu anak muda, dia tukang sihir, suka memecah belah antara suami istri, ayah dengan anaknya, memecah belah persatuan. Dan dia nih, kalau kamu dengarkan kata-kata dia, kamu akan tersihir, hati-hati. Begitu dikatakan, akhirnya Tufail katakan, akhirnya aku pun masuk Mekah, aku letakkan kapas di telinga aku supaya jangan mendengar suara itu orang. Tapi ketika Tufail ad-Dausi radhiyallahu masuk Mekah, masuk Baitullah, dia lihat di depan Ka'bah ada satu orang pemuda, wajahnya bersih, wajahnya bersih, karena nggak pernah kena asap wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata ini wajah orang baik, bukan wajah orang yang jelek. Kemudian dia katakan, saya pun mulai mendekat dan mendekat dengan Nabi SAW. Ternyata apa? Allah, walaupun saya letakkan kapas di telinga saya, tapi Allah enggan kecuali memperdengarkan suara Rasul ke telinga saya. Jadi kekuatan daripada suara seorang dai mampu untuk menembus itu kapas. Dan saya dengarkan, dia katakan, saya ini orang yang labib, jadi orang yang pintar. Begitu pula sastrawan, adib, mengetahui kata-kata yang jelek dengan yang baik dengan yang jelek, tak bisa bedanya. Kenapa saya harus takut dengan apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Dia dengarkan, ternyata ini ucapan Nabi, ucapan bukan ucapan manusia, tapi ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikuti Nabi berjalan sampai ke rumah dia. Dia katakan, ya Rasulullah, apa yang kau dakwakan? Nabi bacakan Al-Quran, sehingga Tufail pun akhirnya masuk Islam. Setelah itu dia katakan, ya Rasul, izinkan saya untuk pulang ke kaum saya untuk berdakwah. Jadi ini dalil. Nabi tidak katakan, wahai Tufail, kamu tuh baru 1 hari masuk Islam, tenang dulu, belajar dulu daripada aku, alimkan dulu diri kamu nih. Kamu kan nggak tahu masalah mana bidah, mana tauhid uluhiyah rububiyah, kamu nggak paham bagaimana kamu berdakwah. Apa begitu Nabi katakan, Pak? Tidak, langsung baru masuk Islam langsung berangkat ke kaumnya untuk berdakwah. Ini dalil, Pak. Bahkan dengan dakwahnya Tufail tersebut, akhirnya muncul orang yang lebih alim daripada tashkilan beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu pula satu orang Bedui, kasar dia, datang ke Mekah, datang ke Masjid Nabawi di Madinah. Maka dia lihat mana Nabi Muhammad SAW,
Bingung dia nggak bisa membedakan karena penampilan Nabi hampir sama dengan sahabat. Maka dia berteriak, "Man minkum ibnu Abdul Muttalib?" Siapa di antara kamu anaknya Abdul Muttalib? Mana yang namanya Muhammad SAW? Nabi bilang, "Haum, ya saya, ada apa?" Terjadi percakapan. Maka yang dikatakan, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Langsung dia pergi setelah dia menanyakan apa kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Dijelaskan oleh Nabi dalam waktu yang pendek saja mengenai salat 5 waktu, puasa, salat dan sebagainya. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, saya akan kembali ke kaum saya." Nabi tidak katakan, "Kamu kan masih kasar, masih keras, bedui, masa berani dakwah? Duduk dulu, mondok dulu 10 tahun baru dakwah." Dia langsung berangkat. Maka Nabi katakan, siapa yang ingin melihat orang yang berjaya masuk surga, lihat orang ini. Ini hadirin suatu bukti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa ini kerja dakwah yang Allah jelaskan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan memang dengan dasar ilmu, tapi ilmunya berapa? Memang dituntut di fadilah banyak ketika kita belajar dan belajar, tapi syarat dimudahkan oleh Nabi. Berawal dakwah dari satu ayat saja boleh kita mendakwahkan kepada orang lain. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, umat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita pahami. इसी वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को सारे उम्मतों पर फजीलत दिया हुआ है, वरना इबादत गुजार तो सारे उम्मतें थी, इससे ज़्यादा इबादत करने वाले थे। 400 साल इबादत करने वाले लोग, 500 साल इबादत करने वाले लोग, इनका तो ज़्यादा 60-70 ज़माना है साल का, इसमें भी 15 साल तो उधर चले गए, कुछ रातों में चले गए, कितना इबादत किया। इबादत बहुत कम है, लेकिन काम वो मिला है जो सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलाम वाला काम है। जब ये वो काम करती रही और जिम्मेदारी अपने समझते रही, ये काम ये नहीं है कि आप कहें कि 1 दिन का है, 2 दिन का है, या 4 महीने का है, या साल का है, या 7 महीने का है, या अपनी बस्ती में वो तो है तो बाहर नहीं है। नहीं, ये तो हर मुसलमान जहाँ भी है, जिस जगह पर है, और उनकी जवानी के ज़माने से लेकर मौत तक ये उनका काम है। जब इस काम पर खड़े रहेंगे मुसलमान, तो 100% दीन मुसलमानों में होगा। इस दीन की वजह से मुसलमान पूरे आलम पर इतने फायक होंगे कि अल्लाह पाक सब के सब इनके ताबे करेंगे। ये उनके तरफ पर चलना जिल्लत समझेगा, अब वो इनके तरफ पर चलना इज्जत समझेगा। इनके आंखों में कभी उनको देखकर लालची निगाह से नहीं देखेंगे, और इनको ये सारे कुफ्फार लालची निगाह से देखेंगे। उनका यकीन होगा कि अगर हम इनके साथ नहीं हुए, न दुनिया में हमारा खैर है, न आखिरत हमारा खैर है। जब तक उम्मत इस काम को अपना काम समझती थी, मर्द भी, औरतें भी, गुलाम भी, आज़ाद भी, इसलिए बिलाल ने गुलामी भी किया। हर खदीज औरत है, और औरतों में काम दावत चलाती रही। और इसी तरह यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के इस्लाम में दाखिल होने की उनकी बेल है, और हज़रत उस्मान के इस्लाम के दाखिल होने में उनकी खाला है, और इकरमा की इस्लाम में दाखिल होने की उनकी बीवी है। ये कितने बड़े बड़े हज़रात औरतों के रास्ते से इस्लाम में आए हैं। और सबसे पहला पूरा माल कुर्बान करने वाला वो भी औरत है, और सबसे पहला ईमान लाने वाला कौन है? वो भी औरत है। और सबसे पहला सब कुछ कुर्बान करने वाला, और सबसे पहला शहादत का जम पीने वाला कौन है? वो औरत है। अल्लाह ने इस उम्मत के मर्दों को, औरतों को, सबको सैयदुल कौनैन जनाब सही कर दिया। जब तक ये उम्मत अपने काम पर थी तो अकीदा यकीन सही था, कभी इनके दिल का रुख अल्लाह के ज़ात से गैर की तरफ नहीं गया, कभी इनका रुख अवामिर से शक्लों की तरफ नहीं गया, कभी इनका रुख हुजूर के तरफ से किसी और तरह की तरफ नहीं गया, कभी इनका रुख इस दुनिया में आखिरत से गाफिल नहीं किया। जब तक ये अपने काम पर थे तो 100% दिन इबादत भी मौजूद थे, मुआमलात भी सही थे, मुआशरत भी सही थी, अखलाक भी उनके अंदर थे, लिल्लाहियत अखलाक भी थी, और मुजाहिद और कुर्बानी ये इन्होंने फैसला किया हुआ था। उस वक्त दीन आलम में फैलता था, और दीन में
دین کی وجہ سے یہ اس دنیا میں عزت آبرو کے ساتھ رہتے تھے. امت نے سب سے پہلے جب اس کام کو چھوڑ دیا ہے، خلافتیں موجود تھی اور سارے نمازیں موجود تھی، اذکار موجود، علم موجود، سب کچھ موجود، لیکن اجتماعی طور پر جب دعوت چھوڑ دیا، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک افراد نے دعوت ختم نہیں کیا، افراد میں آتا رہا، لیکن نظام الہی ہے کہ وہ افراد کو نہیں دیکھتے، اجتماع کو دیکھتے ہیں، اجتماع پر فیصلہ فرماتے ہیں. جب تک امت کے پورے طبقات دعوت پڑھتے ہیں، مرد، عورتیں، تاجر، زمیندار، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، صدر، وزیران، ہر طبقہ دعوت پڑھتے، اس وقت تک 100% دین ان میں تھا اور غیروں کے لیے راستے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ دیکھتے تھے، ان کی عبادات کو دیکھتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھتے تھے، ان کی معاشرت کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاص کو دیکھتے تھے، ان کے رونے دونوں کو دیکھتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ کافر بھی اقرار کرتے تھے کہ یار راتوں میں عبادت گزار اور رونے والا ہے، دن میں صائمین ہے اور امر بالمعروف کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والے لوگ ہیں. ان صفات کی وجہ سے ہم پر غالب ہو گئے، یہ وہ بھی سمجھتے تھے. اور جب سے امت نے دعوت چھوڑ دی تو سب سے پہلے غیروں کے سامنے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا. یہود نصارہ کے سامنے، مشرکین المدین کے سامنے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا. جب اس پر بھی امت نہیں لوٹا اجتماعی طور پر، پھر اس امت سے اخلاق نکل گئے، پھر اس پر بھی نہیں لوٹا تو پھر اس امت سے اخلاق کے بعد ان کے معاشرت خراب ہو گئی. پر اس پر بھی نہیں لوٹا تو معاشرت خراب ہونے پر ان کے معاملات خراب ہو گئے. معاملات پر بھی نہیں لوٹے امت اجتماعی طور پر، پھر ان کی عبادات خراب ہو گئے. اس پر بھی نہیں لوٹی تو پھر عقائد خراب ہو گئے اور دہریت، اب پتہ نہیں کیا کیا، آخرت کا، آخرت سے انکار، قبر سے انکار، برزخ سے انکار، کن کن چیز سے، یہ سارے امت مسلمہ بنا گئے. لیکن جب دوبارہ اس محنت کو محنت کرنے والے نے حضور کی طرف پر ایسے آدمی کو بھی لگایا ہے جس کو کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو، انہوں نے کہا مجھے تو تبلیغ نہ آئے، مجھے تبلیغ نہیں کہا، مجھے تو تبلیغ نہ آئے، میں جاؤ کلمہ سناؤ. انہوں نے کہا مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا. کہا جاؤ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے رو کہ مجھے دیکھو، میرا عمر اتنا ہوا اور میں نے اب تک کلمہ نہیں سیکھا، اپنے پر رحم کرو، اپنے اولاد پر رحم کرو اور خود بھی کلمہ سیکھو، اوروں کو کلمہ سکھاؤ. اسے سے ایسے ایسے کو کھڑا کر کے اللہ نے ان سے کام لیا. مدرسے ایسے نے بنائی. یہ جتنا تبلیغ کا رسا تم دیکھ رہے ہو، یہ جتنے علماء اس میں آ رہے ہیں، کتنے زمینداروں کے بچے عالم بن گئے اور کتنے فساق و فجار کے بچیاں اور بچیاں علماء بن گئی اور عالم معلمات بن گئے، اور کتنے فاسق و فاجر اطاعت والے بن گئے، کتنے ڈاکو آرازن وہ آج حفاظت کرنے والے بن گئے، اور کتنے بدماش آج ان کی آج ایسا معاش ہے کہ ان کو دیکھ کر کفار اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس کے ذریعے سے جو ایسا کام اٹھایا، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر فوج کے، بغیر اسلحہ کے، بغیر کسی قوت طاقت کے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ براہ راست اللہ کی قوت ان کے ساتھ ہے، دائی کے ساتھ معیت الہی ہے. عابد کو تو اجر مل جائے گا لیکن معیت نہیں آئے گی، معیت دعوت سے آئے گی. جب تک امت دائی تھا تو معیت الہی ان کے ساتھ تھی، تو پورے عالم پر ان کی فوقیت تھی. جہاں جاتے تھے اللہ ان کو فتح دیتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں غالب ہوتے تھے. لیکن جب کہ امت نے دعوت جوڑ دی، چاہے عبادات ہے، معیت الہی نہیں. تھوڑے تو اس لیے تو ہم نے حاصل کو کہا تھا اساتذہ خاتم کو کہ اپنے ساتھیوں کو دیکھو، اگر کوئی معصیت والا ہو تو نصرت الہی آئے گی نہیں. اگر سارے معصیت کسی بھی نہیں، پھر بھی مدد نہیں آئے گی جب تک ان میں سے آپ
दाई बनाकर जिनके पास तुम जा रहे हो उनको दाई जाकर दावत न दे, वो दावत दे। अब 10 दे दो, दावत दे, दावत कबूल कर ली, तुम्हारे भाई है, वापस आ जाओ। नहीं, जिनसे दावत दो, जिनसे कबूल कर लिया, इनमें काम करो। अगर दोनों नहीं तो इनका मुकाबला तुम्हारे साथ नहीं है, इनका मुकाबला बराह रास्त अल्लाह के साथ। जब वो जलील हो गए और उन्होंने चीन वाले बादशाह को कहा कि बदल भेजो, तो उन्होंने पहले ये जो साहब थे इनकी सिफात पूछे। जब वो सिफात उनके सामने आ गए तो उन्होंने जवाब दिया कि इतना मेरे पास पहुंचे कि यहाँ से लेकर वहां तक कतार बन जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ जिनके सिफात मैंने सुनी है इनके साथ मुसालहत कर दो, लड़ो मत। ये ऐसे लोग हैं अगर पहाड़ भी इनके सामने आ जाए लाख तोड़ा उस पहाड़ को तोड़कर आगे चले जाए। ये ऐसे सिफात वाले थे, ऐसे अल्लाह पाक उनकी रौब पहले करे डालते। Maka hadirin bagi Allah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat selain mereka dijadikan sebagai hamba Allah dan juga khalifah Nabi kita Muhammad SAW sebagai khalifatullah, juga sebagai dai. Sehingga Allah puji ini umat. Hadirin, pujiannya kenapa? Dengan ini kerja dakwah. Sehingga Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan pada manusia. Kalian menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Jadi kehebatan di umat bukan karena ibadahnya tapi karena dakwah. Maka Allah katakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Jadi ucapan yang paling Allah muliakan, yang paling tinggi ucapan siapa? Bukan ucapan presiden, gubernur, jurukam, tidak, tapi ucapan dai, Pak. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan ini kerja dakwah Allah jelaskan dalam Al-Quran ni umat. Jadi waman ahsanu qaulan, tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada ucapan seorang dai yang tinggi nilai sisi Allah. Beliau katakan dengan kerja dakwah ni iman kita akan betul dan juga ibadah kita akan betul. Muasyarah muamalah semua akan baik dengan ini kerja dakwah. Karena Allah sudah janjikan wa qulu qaulan sadjusul lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan kerja dakwah amal diperbaiki oleh Allah. Itu amal maksudnya amal tidak akan baik kalau akidah tidak baik. Jadi maksudnya kalau kita kerja dakwah ni maka iman kita akan diperbaiki, amal kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara otomatis. Maka dengan menerjunkan diri dalam dakwah, ibadah kita akan ditinggikan nilainya. Karena setiap dai yang berangkat di jalan Allah, baik zikir di atas digandakan 70.000 kali lipat. Ibadah kita kalah, kita 60 tahun umurnya. Paling ibadah 15 tahun, 20 tahun jadi ibadah kita. Umur dahulu sampai ribuan tahun beribadah, 500 tahun. Allah. Karena ibadah mereka hanya dihitung sesuai dengan kekuatan ibadah mereka. Tapi kalau ibadah kita saat kita berjalan di bawah keluarga Allah, maka sholat kita digandakan 490 juta kali. Allah. Setiap zikir yang kita ucapkan 700.000 kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemuliaan yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah dengan ini kerja dakwah. Bahkan hadirin Subhanahu wa taala. Jadi dengan kerja dakwah ini nanti iman kita akan diperbaiki oleh Allah. Ibadah kita akan diperbaiki oleh Allah, kesemangatan sholat dan sebagainya, muasyarah, muamalah, akhlak juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau umat Islam ini yang tadinya hafal satu ayat saja, mulai berdakwah dan berdakwah, iman dia akan diperbaiki, ibadah juga akan diperbaiki, bahkan nanti akhlak dia akan diperbaiki Allah, muasyarah, muamalah dan sebagainya. Sehingga ketika umat Islam mengamalkan Islam secara berbondong-bondong dengan kerja dakwah, nanti orang-orang kafir akan masuk Islam berbondong-bondong. Jadi mau ini kerja dakwah membuka pintu hidayah buat dai sendiri dan buat orang lain, sehingga nanti orang-orang kafir akan masuk Islam berbondong-bondong. Tapi kalau kerja dakwah ditinggalkan, maka apa yang terjadi? Pertama, akhlak jadi tidak baik, rusak akhlak. Kemudian nanti lama-kelamaan muasyarah pun akan rusak juga. Dan disabnya nggak dijaga lagi. Oleh karena tadi mudah kembali gampar istri, mudah lagi muasyarahnya tidak benar di rumah, muamalah pun jelek lagi, sehingga utang tidak dibayar. Karena barangkali fikir sudah sampai di langit, utang di bumi lupa dia. Hadirin subhanahu wa taala, karena dakwah nisab ditinggalkan, akhirnya apa? Muamalah pun rusak. Berikutnya ibadah pun jadi rusak juga, dan iman pun akhirnya akidah jadi rusak. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam mulai dengan ditinggalkannya kerja dakwah, pertama pintu hidayah untuk orang lain pun mulai tertutup.
Ya. Karena tidak akan mungkin orang kafir masuk Islam berbondong-bondong kalau umat Islam tidak mengamalkan Islam secara berbondong-bondong. Nah, ketika ditinggalkan, maka pintu hidayah pun tertutup. Bahkan akhirnya umat Islam pindah kepada agama yang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, inilah pentingnya ini kerja awal dikerjakan. Hadirin, tapi secara istimai, dakwah secara infiradi sejak zaman dulu sampai sekarang masih ada infiradi. Masih ulama ini berdakwah di sana, ulama ini dakwah di sana. Ada memang, tidak berhenti dakwah sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tapi dakwah secara istimai yang bersama-sama menggerakkan semua orang, pedagang, petani, baik yang pandai orang alim atau bukan orang alim, tentara, polisi, ini yang terhenti hadir. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, beliau tidak membuat rekayasa baru dalam dakwah, tidak, tapi mengembalikan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua umat ditegakkan dalam dakwah. Karena kalau sudah dakwah dikerjakan, nanti ibadah pun akan baik, muasyarah akan baik, muamalah akan baik, bahkan akhlak pun akan baik. Sebagaimana tadi orang Badui disuruh berdakwah, begitulah Syekh Ilyas rahmatullah alaih ketika memulai ini kerja dakwah, bukan orang-orang alim saja yang diletakkan dulu, tidak, tapi semuanya, bahkan orang-orang mewah yang jauh dari agama, tidak sholat, oleh beliau datangi, digerakkan 3 hari untuk keluar 3 hari. Suatu hari ada orang tua dari Mewan, oleh Syekh Ilyas suruh dakwah, dia katakan, saya nggak paham agama. Beliau katakan, kamu kan mengucapkan syahadah, kamu orang muslim, dakwakan itu kalimat. Dia katakan, kalimat syahadah pun aku sudah lupa, nggak bisa lagi baca. Bagaimana? Udah, kata Syekh, kamu bangun saja bayan, katakan, wahai saudara-saudara, wahai anak-anakku, aku ini sudah tua, sampai sekarang aku nggak bisa, nggak tahu agama, mengucapkan kalimat pun juga tidak benar. Maka jangan kalian mengikuti aku, jangan kamu buang-buang waktu kamu. Tapi dia bicara dengan penuh kerisauan sehingga dia menangis, bahkan menangiskan semua orang waktu itu. Dan dari bayan dia yang tadi ada kerisauan, membaca kalimat syahadah pun belum lagi baik dia, tapi dia berani mengajak orang. Akhirnya semua orang pun keluar dan keluar. Itulah partnernya Syekh Ilyas di awal-awal dakwah. Tapi dengan kerja dakwah ini sekarang apa yang terjadi? Dari orang yang tadi kaya buta huruf, sekarang sudah terbentuk ribuan madrasah lebih. Bahkan hampir ratusan ribu madrasah, ulama-ulama besar sekarang terkumpul. Berapa banyak dari pondok-pondok pesantren berdiri karena kerja dakwah, dan dari sana keluar sekarang habis-habis Al-Quran. Berawal dari siapa? Dari orang mewah tadi. Ketika bangun untuk ini kerja dakwah, maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin dengan kerja ini iman akan diperbaiki oleh Allah, ibadah juga diperbaiki, muasyarah dan juga fauqiyah, ketinggian ini umat dengan ini kerja dakwah. Kalau umat ini kerja dakwah, semua umat yang Allah tundukkan kepada dia umat. Baik negara adidaya pasti akan Allah tundukkan kepada dia umat. Negara-negara besar, Persia, Romawi, Allah tundukkan kepada para sahabat dengan kerja apa? Dengan ini kerja dakwah. Jadi kemuliaan hadirin bukan banyaknya ekonomi, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan politik, tidak. Sejauh mana ini umat bangun ini kerja dakwah. Jadi yang meruntuhkan negara adidaya, Romawi dan Persia, ada ini kerja dakwah. Sekarang umat Islam dihina dan hina betul di permukaan dunia. Kenapa? Bukan mereka tidak punya duit, banyak uang ini umat, kekayaan di semua negara Islam. Tapi ketika dakwah ditinggalkan, maka kehinaan pun akan. Sallallahu alaihi wasallam, Allah timpakan kepada kamu suatu kehinaan. Kenapa ini umat dihinakan? Begitu sibuknya dengan ekonomi dia, pertanian, perdagangan. Ini dijelaskan oleh Nabi. Ketika umat sibuk mengurusin keduniaan, dakwah ditinggalkan. Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, Allah timpakan kepada kamu suatu kehinaan. La yarji'u ankum hatta tarjul dinakum ila jihadikum. Allah tidak akan angkat itu kehinaan kecuali ini umat kembali kepada kerja dakwah, kembali kepada agama, yaitu jihad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat masuk negara lain tanpa ada kekuatan senjata yang paling hebat, tanpa ada strategi perang, tapi bisa mengalahkan tentara Persia, Romawi, mereka heran. Maka akhirnya pastor-pastor mereka, pendeta memanggil, jumlah kalian berapa? Apakah lebih sedikit daripada mereka? Kata tentaranya, jumlah kami lebih banyak, senjata kami lebih banyak, tapi kenapa kalian kalah? Maka mereka katakan, kami tahu masalahnya bukan peperangan antara kuantitas, tidak, tapi antara kualitas. Kalau kuantitas, jumlah kami lebih banyak, senjata kami lebih banyak, tapi sifat yang kami kalah. Mereka itu orang yang suka sembahyang di malam hari, suka berpuasa di siang hari, dan saling ingin berbuat baik kepada sesama. Sedangkan kami orang yang suka minum khamar,
Mungkin kalau ada rokok mesti ngerokok juga waktu itu mereka banyak. Suka minum khamar, begitulah suka berzina, bahkan ingin bagaimana saudaranya mati lebih dahulu daripada kami. Maka hadirin maka Allah setelah mendapatkan penjelasan bagaimana disebut sahabat, kata ulama-ulama mereka atau kata raja mereka, itu kaum nggak bisa dikalahkan. Berapa saja jumlahnya kita pasti kalah. Bahkan kalau ada gunung di tengah-tengah mereka, itu gunung pasti akan roboh di hadapan para sahabat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kemuliaan Allah agungkan. Kenapa? Karena di dalam ini kerja dakwah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kita sekarang terlupa kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Sejauh mana kita terjun dalam ini kerja dakwah, maka nanti Allah jadikan perubahan. Bahkan sekian banyak beliau katakan tadi, berapa banyak al-fusaq, al-mujrimin, mereka yang tadinya peminum, pemabok, perampok, sekarang menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang suka Allah berbuat maksiat, yang tadinya preman menjadi orang beriman, yang tadinya Masya Allah jauh dari agama sekarang dekat pada agama, yang tadinya suka Masya Allah berbuat yang tidak baik, Allah Akbar, ajib, sekarang kelihatan bagaimana mereka menjadi dai-dainya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dengan berkat kerja dakwah. Anak-anak mereka sekarang di mana? Ayahnya tadinya di penjara, tapi sekarang anak-anak sudah di madrasah menjadi hafiz Al-Quran. Ini dengan berkat kerja dakwah, keluar daripada rumah-rumah mereka yang peminum, pemabok, sekarang anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Tapi kalau dakwah ditinggalkan, dari rumah-rumahnya orang-orang alim, datanglah anak-anak yang narkoba, yang jauh dari agama. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka kita betul-betul pahami kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan kerja dakwah. Masalah ekonomi diselesaikan oleh Allah, masalah kenakalan dan sebagainya, muasyarah muamalah akan diperbaiki oleh Allah. Bahkan nanti umat Islam atau orang-orang kafir akan berbondong-bondong masuk agama Islam setelah melihat umat Islam dengan ini kerja dakwah berbondong-bondong mengamalkan agama Islam. इस वजह से हमें ये फख्र मिला है, कुन्तुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। ये हमारा मकसद है जिंदगी का। जिंदगी का मकसद क्या है? हम दाई हैं। इबादत दावत के अंदर है। इबादत दावत होगी तो इबादत वजूद में होगी, दावत होगी तो इल्म वजूद में होगा, दावत होगी तो जिक्र होगा, खानखाए होगी, दावत होगी तो यानी उल्फत मोहब्बत होगी, इसार हमदर्दी होगी, एक दूसरे के इस्तकबाल, एक दूसरे की मोहब्बत, ये हो। और अगर दावत न हो तो नहीं। तो आज गम की बात जो है वो ये है कि मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता अपने आप को मुजरिम समझता है, कोई नमाज नहीं पढ़ता और को मुजरिम समझता है, जिक्र नहीं करता मुजरिम समझता है। लेकिन जो मकसद जिंदगी दिया हुआ है उनको नहीं करता, उसको जुर्म नहीं समझता। हालांकि इतना अजीम जुर्म है कि नबी ऐसा फरमाया, अगर तुम इस काम को नहीं करोगे, इसको तुम छोड़ दोगे तो अल्लाह पाक के अज़ाब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, तुम्हारे दुआएं कबूल नहीं होगी, तुम्हारे साथ नुसरत इलाही नहीं आएगी। इस बुनियाद पर सबसे पहले ये जितने हम यहाँ बैठे हुए हैं सब इस पर इस्तिग़फ़ार करें कि ए अल्लाह, आज तक हमने उस अजीम काम को जिसकी वजह से आपने हमें पूरी उम्मतों पर फजीलत दिया था, हमने उसको काम नहीं समझा, मकसद जिंदगी नहीं समझा, और उसके ऐसी तरह हमने तिजारत व ज़राअत और मनासिब नक्शों को, बच्चों को, बीवियों को पीछे नहीं किया। ऐ अल्लाह, हमारे जिम्मेदारी को माफ़ फरमा, आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस जुर्मानी को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, आइंदा हमें इस काम वाला बना दे, ये काम हमारी ज़िंदगी का मकसद बना दे। तिजारत इसके ज़िम्मन में, ज़राअत इसके ज़िम्मन में, मुलाज़मत के ज़िम्मन में अगर ये मकसद बन गया, खुदा की कसम, नमाज तो इबादत है, तिजारत भी इबादत बन जाएगी, ज़राअत भी इबादत बन जाएगी, सदारत वज़ारत भी इबादत बन जाएगी, वकालत भी इबादत बन जाएगी, और डॉक्टरी भी इबादत बन जाएगी, मजदूरी भी इबादत बन जाएगी। आप अपने बीवी के मुंह में खुशी के लुक़मा दोगे, वो भी इबादत बन जाएगी, बच्चों का आप खिलाना पिलाना वो भी इबादत बन जाएगी, बशर्ते कि हमने इस अजीम जुर्म से तौबा किया, इस पर रोए कि अल्लाह, जो आपने इतना अजीम काम दिया था जिसमें हुजूर का खून निकला, पसीना निकला,
हजरत साहब करम शहीद हुए, साहबियात शहीद हुए, भूख प्यास बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, उस खून से जिस दीन को सजाया था, ए अल्लाह आज वो दीन मेरी बीवी मेरे घर में दबा कर रही है, मेरे बच्चे मेरे घर में दबा कर रहे हैं, ताजिर तिजारत में दबा कर रहा है, जमींदार जमींदारी में दबा कर रहा है, मजदूर मजदूरी में दबा कर रहा है, सदर सदारत में दबा कर रहा है, वजीर वज़ारत में दबा कर रहा है, हाकिम हुकूमत में दबा कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ऐ अल्लाह खालिस इस वजह से हुआ कि हमने अपने मकसदी को मकसद नहीं समझा। ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, अगर आपने माफ नहीं किया हम कहाँ जाएंगे? पूरी उम्मत को माफ कर दे। किस मुंह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़ कौसर पर उठेंगे अगर मैं इसका को मकसद नहीं बना? इसलिए आज से जो हमसे कोताही हुई उस पर तौबा करके आज़म कर ले कि अभी से लेके मौत तक मेरा भी ये मकसद है, मेरी बीवी का भी ये मकसद है, मेरे बच्चों का भी ये मकसद है, बच्चों के बच्चों का भी मकसद है, पड़ोसियों का ये मकसद है, बस्ती वालों का ये मकसद है, मुल्क वालों का ये मकसद है, सारे आलम में जहाँ काफिर मुल्कों में मुसलमान रहते हैं उनका भी ये मकसद है। तो ऐ अल्लाह मुझे भी लुटा दे मकसद की तरफ। आप पूरी उम्मत के लिए फिक्र करेंगे, इसके लिए हमें इंशाअल्लाह यहाँ भी काम होगा और मुल्कों में भी काम होगा, सारे आलम में होगा। अल्लाह मदद फरमाएंगे और दोबारा दीन के हर शोबे को ऐसे आबियारी हो जाएगी, ऐसा तरोताज़ा हो जाएगा कि हर शोबे के समरात हम अपने आंखों से देखेंगे और कुफ्फार जब उस समरात को देखेंगे तो जोकर जोखिम बन जाएंगे। Allahu Akbar. Terakhir Pak, menjelang terakhir, bangun lagi. Beliau katakan inilah kedudukan Pak yang harus kita pahami dalam majma' dalam istimewa ini. Firman Allah, kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat, the best ummah, umat yang paling baik. Kenapa dikatakan umat yang paling baik? Ukhrijat linnas, karena digerakkan, dikeluarkan ya Allah, dilahirkan merupakan dunia linnas untuk memberikan kemanfaatan pada manusia. Kemanfaatan apa? Ta'amul ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi dengan amal ma'ruf nahi munkar, dengan dakwah maka iman kita akan dikuatkan oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Jadi iman akan kuat, amal soleh pun akan baik, akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kerja dakwahnya selain kedudukan kita tinggi, iman kita akan diperbaiki oleh Allah, amal soleh kita akan diperbaiki oleh Allah, termasuk ibadah, muasyarah, muamalah, dan juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan kita akan ditinggikan oleh Allah dalam setiap lapangan apapun juga dalam perjuangan, pasti ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini kerja ditinggalkan, hati-hati. Dua kerugiannya, pertama azab akan datang, bencana akan datang, dan doa pun tidak dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karkun-karkun yang meninggalkan nisabnya enggak keluar lagi jalan Allah, problem semakin banyak. Mendoa dengan tangisan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah sabdakan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Terus kerjakan amar nahi munkar. Kalau kamu tinggalkan, la yushikana yab'ats 'alaikum iqaban min summa tad'una fala yustajaba lakum. Nanti kalau kamu tinggalkan ini kerja dakwah, sebentar lagi Allah akan kirimkan iqab, azab kepada di dunia ini. Akan diberikan problem yang bermacam-macam, hutang semakin bertambah, problem macam-macam. Bahkan nanti summa tad'unahu, kalian mendoa fala yustajab, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditinggalkan ini kerja dakwah, musibah akan datang, kekalahan macam-macam akan datang, dan doa dengan tangisan istighosah tidak akan didengarkan oleh Allah. Doanya bergentayangan di hampa udara sana. Maka hadirlah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sekarang maksud daripada pertemuan kita ini, bagaimana kita kembali kepada tugas yang Allah berikan pada kita, merupakan kemuliaan untuk bangun sebagai dai-dainya Allah, memperjuangkan ini agama. Satu ayat kita baca, kita pahami, satu ayat kita hafal, sampaikan. Nanti berikut-berikutnya kealiman akan diberikan oleh Allah kepada zuriat-zuriat berikutnya. इसलिए उलमा तो विरासत की निस्बत से उठेंगे, क्या उलमा वरसतुल अंबिया, इस बुनियाद पर
वो तो विरासत की निस्बत से उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल को इल्म की रोशनी में जिंदा करेंगे और बाकी सारे उम्मत को तरगीब देंगे कि ये तुम्हारा सबका काम है। औरतों को तरगीब देना, मर्दों को तरगीब देना, जमींदारों को तरगीब देना, ताजिरों को तरगीब देना, मजदूरों को तरगीब देना। जिसने कलमा पढ़ा है इन उलमा की जिम्मे है कि उनको ये बात बता दे कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के नायब हो, अल्लाह के खलीफा हो, तुम्हारे जिम्मे पूरी इंसानियत में दीन को पहुंचाना है, तिजारत छोड़ना नहीं, ज़राअत छोड़ना नहीं, लेकिन फिर उसमें अवामी इलाही जिंदा करना होगा और सुन्नत नबी जिंदा करना होगा और यकीन करना होगा कि इन नक्शों से हमारे मसाइल हल नहीं होते। हमारे मसाइल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुदरत से हल फरमाएंगे और सबब क्या है कि उनके अवामिर को देखते हुए नबी की तरफ पर जिंदगी गुजारेंगे और इंसानियत की तरफ बुलाएंगे। इस पर अल्लाह पाक हमारी दुनिया और मौत के वक़्त और बरज़ख में, हशर में, सिरात पर, मीज़ान में अबदुल्लाबाद जिंदगी के इज्जतों से अल्लाह पाक हमें नवाजेंगे और हमारे आपकी वजह से जितने लोगों की जिंदगी बदलेगी उन सब के आमाल हमारे फायदे में होंगे। मन दाअ इला हुदा फलहु अज्र मिस्ल फाइलिही ला युनक़ज़ ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअन। और इतना अजीम काम है लग़दतुन औ रौहा फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन दुनिया व क़ियाम लमौक़िफ़ु साअतिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियाम अजरिल अस्र फी लैलतिल क़द्र और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे दोस्त भाइयों, अदब कर लो, नक्शों को मत देखो। अगर सहाबा किराम नक्शों को देखते थे और शक्लों को देखते थे और बच्चों को देखते थे और ये देखते थे कि हम तो सहाबा हैं और हम तो मक्के वाले हैं, हम तो मदीने वाले हैं, मक्के के कैसे छोड़े, मदीने के कैसे छोड़े, अगर ये न देखते तो आज हम में कोई मुसलमान होता। लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत को कुर्बान किया। इतना अजीम इबादत, एक सेकंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक को ईमान के हालत में देखने से इंसान इतना आगे बढ़ जाता है कि सारे दुनिया के इबादत गुजार उनके गर्दों बार तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा अजीम उस सब को कुर्बान कर लिया इस काम की वजह से। इसलिए आज से जो कभी कोताही हुई इस पर हम तौबा करें, आज से आज़म करें कि ये हमारा काम है। और ये 4 महीने ये तो इब्तिदा सीखने के लिए है, फिर हर साल 4 महीने, अब फिर जब तकाजा आ जाए, जिस मुल्क का आ जाए, जिस वक्त आ जाए, जितने वक्त के लिए आ जाए, हम लब्बैक कहेंगे, पीछे किसी नक्शे को नहीं देखेंगे। और ईमान ये होगा कि जब ये हम लब्बैक करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ होगा और घर में हमारा रब हमारा खलीफा होगा। हमारे साथ होगा घर में, कौन खलीफा होगा? जब अल्लाह खलीफा हो तो घर का कोई बिगड़ सकता है? इस बुनियाद पर, इस बलबूते पर जेब को मत देखो, पीछे मत देखो, शक्लों को मत देखो, अल्लाह को देखो, कब्र को देखो, हशर को देखो, सिरात को देखो, मीज़ान को देखो और सय्यदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकलीफ़ों को, सहाबा के तकलीफ़ों को, उनके बच्चों को तकलीफ़ों को, सारे नक्शों को देखकर अब अल्लाह पर एतमाद करते हुए कदम उठाएंगे 4-4 महीने के लिए। और 4 महीने लगाए हुए मुल्कों में 4 महीने के लिए, 4 महीने लगाए हुए हर साल 4 महीने के लिए। अल्लाह पाक में तौफीक नसीब फरमा दे और वापस जाकर अपने घरों में ये सारे अमाल जिंदा करना, तालीम, जिक्र, तिलावत, दावत, ईमानी मजालिस, सहाबा किराम की सीरत, ताकि हमारे घरों में भी माहौल हो, मस्जिद में माहौल हो, बाजार में माहौल हो, हर जगह माहौल हो, तो हमारे लिए सौफी नज़दीक पर चलना आसान हो जाएगा। इसके लिए सब तैयार है कि पहले इस्तिग़फ़ार करें और फिर आज़म कर लें insyaallah. Jadi terakhir beliau katakan hadirin Allah, tadi ada beberapa yang juga beliau sampaikan sebelumnya, bahwasanya kerja yang Allah berikan pada kita sudah lupa untuk mengerjakannya. Maka yang lalu hadirin kita adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun
Istighfar dari apa? Dari kita meninggalkan ini kerja, sehingga doa kita tidak dikabulkan, bencana pun berdatangan. Maka kita akan, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, aku telah meninggalkan ini kerja yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tetesan keringat beliau, tetesan darah, sehingga agama pun wujud sampai hari ini. Tapi sekarang itu kerja aku tinggalkan. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, sampai sekarang aku masih mengutamakan anak dan istriku, mengutamakan pekerjaan-pekerjaan aku. Ya Allah, jangan kau timpakan lagi azab kepada kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk bangkit kembali untuk mengerjakan ini kerja dakwah, khususnya kepada para alim ulama, Pak. Alim ulama merupakan warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Maka ini kerja yang di permukaan adalah seharusnya alim ulama. Mereka ulama-ulama kita yang punya warisan ini ilmu kenabian untuk menjelaskan kepada setiap individu di umat bahwa ini kerja dakwah dan kewajiban semua. Baik laki-laki atau wanita, hendaklah bangkit untuk perjuangan agama Allah. Sebagaimana beliau katakan tadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang berdakwah bukan cuma laki-laki tapi juga wanita-wanita. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang besar masuk Islam karena wanita-wanita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam karena adiknya Fatimah bintul Khattab, dengan asbab adiknya tadi yang tegar dalam keimanannya sehingga Sayyidina Umar masuk Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam karena didakwahi oleh bibinya Arwah radhiyallahu anha, masuk Islam. Begitu pula hadis siapa Ikrimah, anaknya Abu Jahal, penantang Nabi, ingin membunuh Nabi, lari setelah Batu Makkah, tapi oleh istrinya setelah masuk Islam langsung dikejar suaminya, didakwahi sehingga suami masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang agama di masa-masa berikutnya. Banyak hadis Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau katakan ini potensi wanita, Pak. Harus kita pahamkan, kalau kita kerjakan dengan baik, justru mereka sering tampil di permukaan dalam perjuangan agama. Orang yang pertama kali menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Begitulah yang menghabiskan nyawanya pertama kali mati syahid siapa? Wanita, Sumayyah radhiyallahu anha. Dan ini perintah Allah, berjuanglah kamu dengan harta dan diri kamu. Dan nyata yang membuktikan ini ayat di permukaan adalah wanita-wanita. Begitulah istri-istri kita nih, kalau kita bawa dia dalam ini kerja agama, kita akan lihat bagaimana kecepatan ini dakwah, bagaimana anak kita akan terdidik dari rumah-rumah wanita yang tahu agama. Karena hadirin Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah terlanjur berbuat dosa. Rumah kita yang seharusnya menjadi musola-musola untuk kita jadikan tempat salat-salat sunnah, bercengkerama malam hari dengan Allah, dan rumah kita menjadi madrasah-madrasah. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, banyak hafiz Quran berutin berumah dia. Tapi naudzubillah, rumah kita hari ini hanya sebagai restoran saja, tempat makan bersama-sama, atau sebagai penginapan saja. Bahkan lebih gawatnya lagi, rumah kita sudah menjadi bioskop ya. Ini kezaliman daripada ini umat kepada anak dan istrinya. Seharusnya menjadi madrasah, sekarang sudah menjadi bioskop di sana. Nah, kapan kita akan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga hadir kalau kita bertobat kepada Allah, nanti Allah berikan kekuatan yang luar biasa, Pak. Kita akan lihat sebagaimana tadi sudah saya jelaskan fadilah-fadilahnya. Makanya hadirin Allah, kita kembali bangun untuk perjuangan agama. Nabi telah jelaskan, la ghadwatun fi sawaratun khairun min fiha. Sepagi saja atau sepetang kita keluar jalan Allah lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Begitulah hadirin Subhanahu wa taala. Jelaskan Nabi kita Muhammad SAW, berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih hebat daripada sembahyang malam tahajud di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Ini ketinggian daripada ini kerja. Bahkan debu-debu yang berterbangan dari Allah itu akan menjadi tameng daripada api neraka. Makanya para sahabat radhiyallahu tidak mau tinggal di rumah dia saja bersama anak dan istrinya. Kalau sekiranya para sahabat tinggal di Madinah, di Mekah bersama anak dan istri, kita menyembah apa sekarang ini? Kita akan menyembah pohon, menyembah batu, menyembah arwah, menyembah macam-macam. Tapi dengan pengorbanan para sahabat meninggalkan keperluan pribadi mereka, anak dan istri mereka, meninggalkan halaman, bahkan meninggalkan berpisah dengan Nabi SAW, berpisah dengan Ka'bah, sehingga Islam tersebar di permukaan dunia ini. Ini adalah berkat para sahabat. Makanya debu-debunya para sahabat saja nggak bisa disaingi oleh amal ini umat seluruh hidup mereka. Inilah ketinggian daripada para sahabat. Sekarang kita ingin tiru kembali orang yang Allah sudah muliakan adalah para sahabat radhiyallahu anhum walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang mengikuti mereka. Jadi pintu terbuka sampai sekarang. Maka hadirin Allah, bagi mereka-mereka yang belum mendaftarkan namanya untuk keluar, yang penting semuanya bertobat insyaallah, Pak. Bertobat dari apa? Dari meninggalkan ini kerja dakwah. Dan untuk akan datang saya akan bangkit, enggak pernah lagi tinggalkan nisab saya. Insya Allah kita nikah demikian, dan semua niat jadikan dakwah sebagai tujuan hidup dia. Dari hati yang benar, ya Allah ini kerja tujuan hidup saya.
Insya Allah tidak ada yang tidak keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka silakan Pak, bagi yang sudah daftar mana orang? Coba angkat yang sudah mendaftarkan namanya. Berarti masih banyak lagi yang belum tulis Pak. Baik, yang belum mendaftarkan namanya silakan bangun 4 bulan. Silakan bangun Pak. Bangun. Yang belum daftar. Masya Allah. Ini kalbar sedikit sekali. Yang belum daftar, yang belum daftar. Masya Allah. Yang belum. Bangun dulu. 4 bulan atau 40 hari. Silakan. Yang belum nulis nama, yang sudah nggak usah lagi. Yang belum saja. Silakan Mbak, bangun. Jangan bubar dulu, belum selesai majelis kita. Malaikat belum iklankan tentang pengampunan dosa. Bangun dulu, bangun Pak, bangun Pak. Silakan. Yang 4 bulan 40 hari. Masya Allah. Silakan. Tolong dibawa ke tempat tasbih. Yang lain jangan bubar Pak, belum selesai. Jangan ke pasar dulu Pak. Semoga Allah terima mereka-mereka yang kata beliau, menjadikan istri-istri mereka istri yang soleh, anak-anak mereka jadi hafiz-hafiz alim-alimah, bahkan keturunan-keturunan berikutnya menjadi orang yang taat. Dan mudah-mudahan rumah-rumah mereka menjadi madrasah-madrasah, menjadi tempat-tempat zikir. Bahkan rumah mereka ada keberkahan, datang jamaah-jamaah masturah ke rumah mereka, sehingga rumah mereka menjadi madrasah asbab hidayah. Bahkan dari rumah mereka tersebar agama ke seluruh dunia nantinya. Silakan Pak, jangan ke tempat yang lain, ke tempat taskil saja. Tolong jamaah khitah Pak, jamaah khitah dengan taskil antarkan kawan kita sampai. Yang lain juga saling taskil satu sama lain. Saling माशाअल्लाह हिम्मत करें silakan जितने वक्त के लिए तैयार हो सकते हो 40 दिन हो और चाहे 4 महीने हो 4 bulan 40 hari seberapa Bapak mampu sekarang silakan. Ini matahari sudah terbit di Kalbar Pak. Mudah-mudahan sudah terbit di Kalimantan Barat insyaallah. Sebentar lagi insyaallah jamaah Cina akan datang ke Kalimantan Barat ini Pak. Kemarin kami bertemu di Bangladesh 1000 yang hadir dari Cina. Dari Indonesia 600. 2-3 tahun lagi akan datang rombongan Cina, semua Cina Indonesia masuk Islam. Amin. Silakan Pak. Tapi syaratnya umat Islam dulu 4 bulan 40 hari. Kalau umat Islam enggak keluar bagaimana? Bahkan anak kita nanti akan jadi orang kafir. Naudzubillah. Silakan. Masya Allah. Bangun Pak. Ini Masya Allah tempat Hotel Istiwa Pak. Masya Allah. Silakan. Allah terima. Silakan. Masya Allah. Saling tarkib satu sama lain Pak. Posko dakwah itu. Silakan. Saling tarkib. Saling tarkib Pak. Buat 55 lagi. Buat 55. Satu orang saya dapat hidayah gara-gara kita lebih hebat dari dunia dan sisinya Pak. Allah Akbar. Silakan antarkan. Tolong jangan bubar Pak. Belum, duduk dulu buat suasana. Belum. 40 hari sudah. Ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Di mana? Di Ketapang. Masya Allah. Teruskan Bapak buat suasana dakwah. Dan tolong mobil-mobil yang diparkir di depan kantor camat dipindahkan. Mobil yang parkir di depan kantor camat karena kantor beroperasi ini hari. Mobilnya tolong disingkirkan Pak. Juga kantor-kantor yang lain, di depan kantor yang lain. Di depan kantor-kantor yang lain mobil yang diparkir tolong dipindahkan. Masya Allah, siap buat suasana dakwah Pak. Terus Masya Allah. Yang siap diantarkan ke belakang ke tempat jamaah tashkil. Masya Allah. Ini program kita berjalan terus Pak. Nanti jam 9 ada ta'lim, halaqah ta'lim penting di sini. Silakan bangun lagi. Masya Allah. Hari kita Masya Allah. Jadi aset buat hari esok. Bashir, tashkil. Masya Allah. Siapkan yang lain. Siapkan yang lain. Ketapang ada markas. Masya Allah. Di mana? Silakan Pak. Kampung Kaum. Nanti kalau orang Kalimantan sudah gerak jalan kaki banyak Kalimantan, jin-jin Kalimantan jadi dai semua nanti insya Allah. Amin. Masya Allah.
Silakan, silakan. Lagi Pak. Saling targib satu sama lain. एक दूसरे को उठाओ Targib kemudian bawa ke tempat tashkil, Masya Allah. इशारे से Mungkin dia tadinya daftar tadi malam 40 hari, sekarang 4 bulan. Yang niatnya 10 hari jadi 40 hari. Yang niatnya hadir saja nggak jadi pulang, Masya Allah. Silahkan, Masya Allah. Dunia menunggu orang-orang Indonesia nih Pak, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga beli keberkahan. Semoga bisa keluar mastura sama istri beliau, amin. Anak cucunya jadi hafiz Quran, mantu-mantunya juga hafiz-hafiz Al-Quran, insyaallah. Amin. Silakan antarkan lagi Pak, yang lain lagi. Masya Allah. Banyak yang mungkin malu-malu. Yang tua-tua Pak, silakan Pak. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia Pak. Yang umur sudah 60 tahun, 70 tahun. Kapan lagi kita berkorban? Silahkan Pak, mudah-mudahan mati di jalan Allah. Yang muda juga belum tentu Pak, bisa aja meninggal besok. Secepatnya juga yang muda-muda, Masya Allah. Ayo deh, daftar nama. Yang belum daftar silahkan, Masya Allah.